तो ये भाई देखो, ये भाई नाम राज सक्सेना, ठीक है, यानी राजा का परंपरा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसका खून में राजा का परंपरा है। तो ये दोस्त, ये हमारा दोस्त जैसा है, दोस्त भी है, उम्र सेम टू सेम, एज सेम टू सेम। तो आई थिंक আনফর্চুনেটলি ইনি আমার সঙ্গে একটা মিস্টেক ইউজ করেছে, স্কেচ ব্যবহার করেছে। আনফর্চুনেটলি ইনি আমার সঙ্গে একটা মিস্টেক ব্যবহার করেছে। সেই ব্যবহারের জন্য আমি ওনার সঙ্গে একটা ফ্রেন্ডলিভাবে আমি ওনার একটা ভিডিও বানাতে চাইলাম, তাই ভিডিও বানালাম। এই বন্ধুটা ইউপির पंकजराज डिस्ट्रिक्ट हांडिया साइदाबाद दुलापुर गाँवर एकजन अधिपत्य मानुष आछे। बोल ना फटाफट, तब तो वीडियो मजा आएगा। अबे साले, जो माफ करना, मैं इधर उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। তো এই বন্ধুটার পিকচারটা দেখে রাখেন, ঠিক আছে? আর আপনারা যতটা পারেন ওনারা শেয়ার করে দেন। আমার মনটা বইরা গেছে ভাই না।